Hi guys, welcome back to grade 5. Today we're going to learn about how much is this. Kita akan masuk ke materi unit 1. But before we start, I would like you to know that we're going to use Big Show books. Jadi kita sudah tidak menggunakan English Chess, tapi kita akan menggunakan Big Show. Bukunya sama, ada 2. Yang pertama student book, yang kedua workbook. Now we're going to use student book. Okay, before we start, I'd like to tell you about the objectives of the study, atau tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran di unit 1 ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi harga, to identify price. And the second one, to learn how to ask price. Jadi bagaimana untuk menanyakan harga. Okay, before we go on, please pay attention to this. Di buku kalian kita menggunakan harga dalam dollar dan cent. Lalu nanti ada dollars, ada cents. Jadi bagaimana membedakannya? Mudah sekali. Dollar, cent itu hanya untuk $1 and 1 cent. Tapi kalau untuk dollars and cents itu more than $1 or more than 1 cents. Jadi lebih dari $1, lebih dari 1 sen. Contohnya di sini ada $2. Jadi dollars di belakangnya harus ditambahin s. Yang kedua, 2 cents sama. Bukan 2 cent tapi 2 cents. Jadi belakangnya harus ditambahin s. Itu. Okay, next. How to differentiate to ask with how much is this or how much are these. Ada perbedaan. How much is this itu untuk singular atau only one thing. Satu barang, satu benda. Contohnya di sini, how much is this shampoo? Shampoo-nya cuma 1 botol, berarti kita pakai is di situ. Pertanyaannya juga how much is this shampoo? Lalu jawabannya, karena pertanyaan how much is this, maka jawabannya adalah it's dengan menggunakan it's. Jadi di sini diberikan contoh, it's $1.50. $1.50. Lalu di bawahnya ada responsnya. Wow, it's cheap. Berarti, wah, itu murah. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, how much are these? Nah, kalau tadi how much is this? Sekarang how much are these? Ini berarti plural or more than one thing. Lebih dari satu barang, lebih dari satu benda. Di sini dikasih contohnya, how much are these towels? Towels. Towels itu handuknya lebih dari 1 berarti ya. Banyak gitu. Jadi dipakai menggunakan how much are these towels? Lalu jawabannya, they're $4.50. Kalau pertanyaannya how much are these? Maka jawabannya menggunakan they are. Oke. Lalu untuk responsnya juga disambung. Jadi, wow, they're expensive. Karena itu are these, maka responsnya there. Okay, now after my explanation, here is your activity. Please do student book page 12, part speaking, and page 13, A and B. Mengerjakan student book halaman 12 bagian speaking dan halaman 13 bagian A dan B. In case there is any question you don't understand, you can contact me. Apabila kalian punya pertanyaan atau tidak mengerti, bisa bertanya. No need to send any pictures, tidak perlu mengirimkan foto, karena nanti penilaiannya ada sendiri. Okay? Alright, that's all for today. Thank you. We're going to meet again next week. Bye-bye.